अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। आर्टिकल 186A के तहत दायर दरखास्त में कहा गया है कि सारे केसेस लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल की कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कल 1 बजे इस मामले पर समाअत दोबारा होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की तवक्को की जा सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब सियासी महाज पर भी डेवलपमेंट हुई है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर दावत दी है कि बैठकर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक कर लिया जाए। इस बारे में भी बात होगी और साथ ही साथ जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के खुले पैगाम की। उन्होंने कहा खारजियों के खिलाफ जंग किसी की खैरात पर नहीं लड़ रहे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, शिद्दत पसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। और ये सब बातें अपनी जगह। महंगाई से नौबत फाकों और खुदकुशियों तक आ रही है। सफेद पोश तबके के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है और नेपरा ने बड़ी बेदर्दी से बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया है। शायद अब घरों में लालटेनें जलाकर गुजारा करना पड़े और बिलों में भी हजारों रुपए के टैक्सेस देना पड़ेंगे। बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह मौजूद है। एहतशाम कर लेते हैं सदर के खत से। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट थी सियासी महाज पर। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और कहा है कि आए इलेक्शन की तारीख पे बैठ के बात करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अमेंडमेंट होने के बाद क्या सदर का इख्तियार भी है कि वो बुलाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? पहली बात तो मेरा ख्याल है सलमा ये करनी चाहिए कि जी प्रोवोकेशन वो कहते हैं क्या है, एक हफ्ते में दूसरा बड़ा ये फैसला उन्होंने किया है। देखिए इस वक्त वो अपनी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को वो खुश करना चाहते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगता है कि विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहे हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि ये अदारों की इख्तियारात की जंग के साथ साथ मुझे लग रहा है कि अदारों की अना का भी बड़ा मसला बनता जा रहा है। अभी जिस अंदाज से एक्टिव हुए हैं सदर साहब, 2 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि डेट होनी चाहिए नहीं। वो पुरानी बात को ले लें जो उन्होंने डेट दी थी, जो उन्होंने केपी और बलूचिस्तान के लिए डेट दी थी जब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखें, आईनी पोजीशन क्या कहती है। आईनी पोजीशन कहती है कि जी इलेक्शन अगर वक्त से पहले असम्बली तहलील हो जाए तो वो 90 दिन के अंदर है, अदरवाइज वक्त पे हो तो 60 दिन के अंदर। उसूली तौर पे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब सूरत हाल क्या बन गई है कि 2017 की मरदमशुमारी के बाद अगर कि हर 10 साल के बाद होनी चाहिए, 2023 में भी हुई, जिसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इसलिए कि ख्याल था कि जी शायद 2017 के तहत इलेक्शन होंगे। बहरहाल फिर सीसीआई की मीटिंग होती है, उसमें यह तय हो जाता है कि जी ठीक है अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। अब उसके लिए एक कानूनी मुसीबत है, पोजीशन है कि इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें हदबंदियां डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने चाहिए। इसलिए कहा गया जी कि ये नवंबर में इलेक्शन, या अगर नहीं होता तो 6 महीने। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये शायद अगले साल मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो सकती। अगर उसकी रोशनी में देखा जाए तो हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक लगता है, लेकिन हुकूमत के मुखालिफिन सलमा ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ इसका क्या कहते हैं मरदमशुमारी का 2023 में करने का, तो उन्होंने कहा कि जी इसका एक तरीका कार है कि ये इसमें आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ये हो ही नहीं सकती कि जब तक आप अमेंड ना करें, 2/3 अमेंडमेंट चाहिए इसके लिए। अब ज़ाहिर पार्लियामेंट नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है तो नहीं हो सकती। तो कुछ लोगों का ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, कुरानी एक्सपर्ट कहते हैं कि हुकूमत ये नहीं हो सकता कि किसी वजह से हुकूमत का काम रुक जाए। ठीक है अगर कोई आईनी हिच भी है तो सेटल होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ मौक़िफ़ देने वाले कहते हैं नथिंग डूइंग, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली जो लगता है कि हुकूमत जो चाह रही है कि जी इलेक्शन हो जाए जिस वक्त भी होने, लेकिन मरदमशुमारी के तहत हो नहीं वाली, इसको लोग चैलेंज कर रहे हैं और इस कैक को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में ये सारा मलबा और सदर साहब पे पड़ेगा कि सदर साहब हर रोज एक नई सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोसेस चल पड़ा है कि अब इसको चलने दें। अब ये जमहूरियत की गाड़ी जो एक अरसे से रुकी हुई थी, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो चलने दें। अब नए नए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? सदर साहब आपके ख्याल में नए नए मसाइल खड़े कर रहे हैं? डॉक्टर साहब अभी शाम साहब ने कहा कि वो एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं प्रो एक्टिव है, वो एक से बढ़ के एक काम कर रहे हैं जिससे हलचल मच जाती है हर तरफ। अभी जो उन्होंने खत लिखा है, अब इलेक्शन होने हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि हमें 3-4 महीने लगेंगे हल्का बनियों में, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब जो कि बड़े अच्छे से इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार को जानते हैं, वो ये कहते हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, कि तकरीबन 9 माह लग सकते हैं। पहले हल्का बनियां होंगी, वो इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं, कहते हैं पहले हल्का बनियां होंगी और फिर इलेक्शन के लिए हल्का बनियां होने के बाद उस पर एतराजात आएंगे लोगों के, फिर उन एतराजात को दूर करना होगा। तो
तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसे नहीं होगा कि 120 दिन कह दिया, 90 दिन कह दिया और इलेक्शन हो गए नहीं मरदमशुमारी। इज इट पॉसिबल? देखिए, सदर साहब भी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, एहतशाम साहब भी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, हम भी कराना MNAs और MPs के, ये गौर कीजिए, ये MNAs और MPs के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जो असल जमहूरी ढांचा है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, वो नहीं चाहते। देखिए, MNAs और MPs तो दे आर एक्चुअली लेजिस्लेटर्स, वो कानून साज है, उन्होंने कानून साजी करनी। लोकल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एहतशाम साहब ऑर्डर है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करें, ना सदर साहब उसकी बात करते हैं ना आप उसकी बात करते हैं। जो असल जमहूरियत का ढांचा है, जो ग्रास रूट्स है, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह? आप सिर्फ MNAs और MPs के इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं? आइडियली तो डॉक्टर साहब आपकी बात सर आंखों पे होना चाहिए। ये जो निचली सतह की रोजाना की हम बात करते हैं, लोगों के पानी, बिजली, गैस, नालियां, सड़कें वही बननी चाहिए। उन्होंने करवाना है। MNAs MPs का बेस्ट इंटरेस्ट है, सारा बजट खुद खाना चाहते हैं, नीचे नहीं देना चाहते, सीधी बात है। तो डेवोल्यूशन नहीं हो पाती, नहीं हो ना पाती। उनको फाइनेंशियल अथॉरिटी देते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देते हैं, ना उनको कोई पैसे देते हैं। देखिए, वो जो चेयरलिफ्ट वाला हादसा है, जो डोली वाला हादसा है, वो भी काम तो लोकल गवर्नमेंट का है। लोकल गवर्नमेंट क्या करे? उनके पास पैसे ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट के पास पैसे हैं, ना तहसील वालों के पास पैसे हैं। पैसे सारे MNAs और MPs रख लेते हैं। तो असल मामला जो है LG के लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का, उसके ऊपर भी तो कोई खत वत लिखा जाए ना। ठीक है, उसके ऊपर भी खत लिखना चाहिए जो नहीं लिखा जाता। अनवर साहब, पूरी हरारकी में मसाइल नजर आते हैं, लेकिन अभी जो सदर साहब का खत है उसको कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खत लिखा है तो वो इलेक्शन कराने के लिए सीरियस नजर आते हैं। PTI में वो पॉपुलैरिटी अपनी चाहते हैं क्योंकि उनका जो ट्वीट था उससे भी नजर आता है। किसी को हाँ, असल बात ये है, छेड़ना चाह रहे हैं, सीरियस है। देखिए, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ने खत लिखा है, पहली बात तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी एक आईनी होता है। और जो पिछली माजी की आपने KP के और पंजाब के इंतखाबात की जो डेट दी थी, आपको याद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो थी सदर ममलिकत ने उन्होंने जो दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर वो डेट दी गई थी। ठीक है, अच्छी बात है, मुशावरत कीजिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज का भी आपको इदराक करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब ने इस वक्त जो लेटर लिखा है ये बिल्कुल एक सरीहन शरारत है। इसमें कोई वो ये नहीं चाहते कि वो इंतखाबात करवाए जाए। देखिए, उन्हें भी पता है, जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि आपने नई हल्का बंदियां करनी है, तो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर ना तो नई हल्का बंदियां कर सकता है, CCI एक आईनी इदारा है। जी, आईनी इदारा है, और ना ही वो अपने तौर पर उसे रोक सकता है। ये एक टेक्निकल बात है, क्योंकि CCI का डिसीजन था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर वो CCI के जो उसको फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए उन्हें कम से कम 4 से 5 माह दरकार है। तो इसका मतलब है कि 90 दिन के अंदर तो इंतखाबात मुमकिन नहीं। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं और ये आईनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? हाँ जी, वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? देखिए, उन्होंने इसको कहना है कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इनको कहा हल्का बंदियों के लिए, तो हल्का बंदियां तो करवानी पड़ेंगी, या तो फिर इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हल्का बंदियों को रोक दीजिए। जब रोक देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन दे तो देन तो फिर आप इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुमकिन दिखाई नहीं देता। 90 दिन की बात थी कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। हल्का बंदियों की वजह से वो तो सब ने कह दिया कि इंतखाबात मुमकिन नहीं। अब चलिए, नई हल्का बंदियां भी अगर आप करवाना चाहते हैं, सेंसस भी हो जाए, इसके बाद भी अगर आप फरवरी में भी इंतखाबात करवाने पर सारे अगर कंसेंसस कर लें, फिर भी इस मुल्क के लिए कोई ना कोई भला हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप इंतखाबात की आड़ में अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, या फिर आप एक अहम सुप्रीम कमांडर होकर अपनी जमात में अपनी जगह बनाने के लिए या अपने चेयरमैन को खुश करने के लिए या किसी भी वजह से आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं आइन और कानून के साथ और मुल्क के साथ, तो ये आपके इदारों की तबाही के साथ साथ आपकी जमहूरियत के लिए भी जहर कातिल होगा। ठीक है, इस पे हमें रीथिंक करना होगा। जुल्फिकार साहब, सब सदर शरारत कर रहे हैं या उनसे कोई शरारत करवा रहा है? पहले ट्वीट करना, उसके बाद ये खत लिखना। अब वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि अमेंडमेंट के बाद उनका इख्तियार नहीं है तारीख देना, ये काम अब इलेक्शन कमीशन का है। तो अब खत लिख के वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? वो किसी कीमा पे चल रहे हैं या अपनी मर्जी से अपने लिए रास्ते बना रहे हैं आइंदा के लिए? एक खबर तो ये है कि सदर साहब शरारत कर रहे हैं, सदर साहब ने ट्वीट कर दिया, लेकिन दूसरी खबर ये है कि बाबर अवान साहब कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने बिलाकर तर्जमे के साथ कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। माशाल्लाह। दूसरी खबर, तीसरी बल्कि खबर यह है कि मरियम साहबा कहती हैं कि चीफ जस्टिस PTI की वकालत ना करें। अच्छा, एक खबर गुज़श्ता 48 घंटे से ये भी है कि 6 लोग जो 6000 फीट बुलंदी के ऊपर हवा में मुअल्लक थे, उनको नीचे किसने उतारा? सिविलियन ने या पाक फौज ने? ये पॉपुलर डिबेट इन 4 खबरों को आपस में कनेक्ट कैसे करूं जुल्फिकार साहब? मुझे इजाजत दे, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये सारी बहस पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब भारत चांद के ऊपर लैंड कर रहा है
कर गया। एक तरफ सरहद के इधर ये बहस चल रही है कि सदर साहब का ट्वीट ठीक है या गलत है, सरहद के दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है कि वो चांद के ऊपर लैंड कर गए हैं। यानी ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दुनिया की अमेरिकन 25 बड़ी जो कंपनीज हैं उनके हेड इंडियंस बन गए हैं, जिनकी मजमूई तौर पे जो वॉल्यूम है 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। ये सारा तमाशा इस मुल्क में एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मोदी को अमेरिका के अंदर किस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है ये सारी दुनिया देख रही है। जुल्फिकार साहब, हम मकरूज मुल्क हैं, हमें ये प्रोटोकॉल कौन देगा, और हम तो ये प्रोटोकॉल ले भी नहीं सकते। देखिए सलमा, ये जब मुहर्रिख लिखेगा कि एक तरफ ये बहस हो रही थी, दूसरी तरफ ये अमल हो रहा था, तो मेरा ख्याल है कि वसीयत कौम हमें इस पे सोचना चाहिए। और एहतशाम साहब तो हमारे बड़े हैं, वो रोज ही सोचते हैं इस पे। एहतशाम साहब इस कौम को समझाएं कि हम किन चीजों में उलझे हुए हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे हम एक दिन पहले आजाद हुए हैं और अभी हम बेसिक्स तय कर रहे हैं कि सदर साहब ने क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या करना है, तारीख किसने देनी है और फलां काम किसने करना है। ये सारी चीजें आइन के अंदर डिफाइंड है, ये सारी चीजें लिखी पड़ी मौजूद है। दुनिया में तो बरतानिया जैसे ऐसा मुल्क भी है जिसका रिटर्न आइन ही कोई नहीं, वो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। मैं समझता हूँ कि असल बुनियादी तौर पे चीजें सलमा आपके रवैये होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा, आपके रवैयों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, और उसके बाद आपकी पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, उसके बाद जाके आप मुल्क के अंदर कुछ जमहूरियत की बात कर सकते हैं। आपको हक ही कोई नहीं कि अगर आपके रवैये के अंदर टॉलरेंस नहीं है, जमहूरियत नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर नहीं है, ठीक करना है, तो आप ठीक मुल्क है। के अंदर जमहूरियत की बात करें। जुल्फिकार साहब, बरतानिया के आइन में तो एक अच्छी बात यह है कि वो इकदार पे चलता है, वो कन्वेंशंस पे चलता है, तो हम तो अपने इकदार को ही भूल जाते हैं, हम रिवायात को ही भूल जाते हैं, तो हम कैसे उस तरीके से चल सकते हैं। हमारे पास तो लिखी हुई चीजें 36 दफा अमेंड होती हैं। अच्छा एहतशाम साहब, कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 बजे के करीब जब दोबारा अदालत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ रिलीफ देगा चेयरमैन पीटीआई को, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे अभी मरियम नवाज के बयान का भी जिक्र किया जुल्फिकार साहब ने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का इमरान खान की वकालत करना उनको अच्छा नहीं बना सकता। दैट मीन्स कि जो बुराइयां मौजूद हैं वो मौजूद रहेंगी, जो उन्होंने काम किए हैं उसकी सजा मिलेगी। क्या रिलीफ एक्सपेक्टेड है? देखिए एग्जैक्टली आज 24 दिन रह गए हैं सलमा, जब चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब उससे पहले 3-4 बड़े केसेस का फैसला होना है, जिसमें आप देख लें मिलिट्री कोर्ट्स का भी है, सीक्रेट एक्ट पे भी आना है, कुछ और चीज़ें भी हैं। अब रिलीफ की जो बात आज कर रही ना, आज की जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है बड़ी वाज़े तौर पे, मेरी ज़िंदगी में इस तरह की प्रोसीडिंग मैंने नहीं देखी तो मुराद जो मैं टेलीविजन पे सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। एक तो उन्होंने इन सो मेनी वर्ड ट्रायल कोर्ट के फैसले को उड़ा के फेंक दिया तोशा खाना केस में। उन्होंने कहा बेशुमार इसमें सुकम है, इसमें खड़े नहीं हो सकते आप, बल्कि एक वकील ने तो कहा जी आप सांस भी नहीं ले सकते, ये इतना आइन के खिलाफ है सारा कुछ हुआ। अब यह है कि जी आपने देखा बैक वक्त मामला डॉक्टर साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। अदालत ने कहा कि जी हम इस वक्त तो कोई जो ट्रायल कोर्ट का फैसला उसके बारे में कोई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि कल दोबारा से मीट करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये केस उनके पास जाएगा, हम देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 1 बजे आप हमारे पास आ जाएं उसी केस में। तो ये अच्छा अब 2 बजे के टाइम, 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 2 बजे। बहरहाल इन सो मेनी वर्ड वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मुझे जाती तौर पे लगता है कि जी ये तो बहुत बड़ा एक दबाव आ जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जब उन्होंने कह दिया कि निचली कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, आप फैसला करें। अगर वो कहते हैं हम देखते हैं आप फैसला नहीं ठीक करेंगे तो 2 बजे हमारे पास आ जाए, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये तोशा खाना केस में कासिम के अब्बा की जमानत मुझे होती नजर आ रही है, अनलेस कि वो किसी केस में न धरे जाए। और केसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक केस में उनको पहले सजा हुई, लगता है फिर अंदर की गल पता है कुछ है। फिर एक और केस में जो साइफर वाला मामला था उनका अरेस्ट एग्जीक्यूट किया गया। अलकादिर वाले मामले पे भी वो जमानत पे हैं, लेकिन दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिस पे उनकी गिरफ्तारी। देखिए सलमा, पहली बात तो ये है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये तारीखी दिन है। तारीख में 1956 में सुप्रीम कोर्ट बना था पाकिस्तान। तारीख में कभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये नहीं कहा कि भाई आप 1 घंटा है आपके पास, आप 1 बजे अपना फैसला कर लें, 2 बजे हमारे पास आ जाएं। ये पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है
وہ ایک طرف, اور جس کو آپ قیدی نمبر 804 کل تک کہہ رہی تھیں. اچھا اب میں آج بھی کہہ رہی ہوں. سلما کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بوجھ آ جائے گا. کل کے بعد شاید وہ قیدی 804 نہ رہیں. دیکھیں اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے, قیدی 804 تو نہیں رہے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا 120% جو ہے نا وہ ضمانت ہے کہ ریلیف ملے گا. دیکھیں عدالتیں اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, مطلب اس لحاظ سے کیس میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اس کو جب بندے کو اندر کرتے ہیں. جلدی میں بہت ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب جو جج تھے وہ بہت جلدی میں تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واجب جلدی میں تھے, انہوں نے کورس میں جانا تھا لنڈن. اور چیف جسٹس صاحب بھی بہت جلدی میں ہیں, اور ان کی جلدی بھی شاید واجب ہے. وہ احتشام صاحب نے کہا کہ 24 دن رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں. ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے جاتے جاتے جو کرنا ہے کر جاؤں. انور صاحب آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں؟ کل اگر عدالت بلاتی ہے, لیٹ سپوز کہ ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا, پہلے اچھا جو عمران خان صاحب کو, قاسم کبا کو یا قیدی نمبر 804 کو ریلیف دیتا ہے وہ اچھا جج ہے, وہ غیر جانبدار ہے, وہ سن سکتا ہے. جو ریلیف نہیں دیتا اس پہ جانبداری کا الزام لگ جاتا ہے, لیکن جس پہ غیر جانبداری کا کہہ کے ٹرسٹ کیا جاتا ہے قاسم کبا کی طرف سے, ادھر سے مریم نواز کہہ دیتی ہیں کہ یہ جانبدار ہے. بائی دی وے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیے یہ کچھ چیزیں تو جان بوجھ کر کی جاتی ہیں, وہ اس لیے کہ آپ کسی بھی عدالت پر, لوئر کورٹ پر یا ہائر کورٹ پر آپ پریشرائز کر سکیں انہیں, اور یہ ہوتا ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ آپ اس طرح ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, اس طرح بیشنگ کرتے ہیں کہ شاید ججز بھی اس پر متاثر ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. دیکھیے یہ رویے درست نہیں ہے. انہی رویوں کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہے کہ جب ایک ہائر عدالت یہ کہے کہ لوئر کورٹ کو کہ آپ نے اپنی ماتحت عدالت کو کہ آپ نے 1 گھنٹے میں اپنا فیصلہ کرنا ہے, ادروائز پھر ہم اس کیس کو خود دیکھیں گے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. اس طرح ادارے بے توقیر ہوتے ہیں, اور اتنی اجلت میں, یہ بات درست ہے کہ جو جج تھے ہمایوں دلاور, ان کی اجلت کا بھی ہم ذکر کرتے تھے کہ اتنی اجلت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سارے اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کے فیصلے میں. ٹھیک ہے, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر جائیے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ آپ اپنا فیصلہ کیجیے 1 گھنٹے میں, پھر آپ ہمارے پاس ورنہ آ جائیے. اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اجلت میں ہے, مکمل سپریم کورٹ نہیں. کچھ لوگ اس میں ظاہر مجھ پہ بھی توہین جنہوں نے جانا ہے ان کو جلدی ہوگی. ہاں جلدی ہوگی کہ دیکھیے اس جلدی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلے کر کے جانا ہے. یہ بہت اہم کیسز ہیں, قومی نوعیت کے کیسز ہیں جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. کریڈٹ تو اپنی طرف رہا, کریڈٹ کے چکر میں ملک تو تباہ نہ کریں. دیکھیے کہ کیا جو باقی پینڈنگ کیسز ہیں, لاکھوں کیسز جو پڑے ہیں, کیا ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو انصاف فراہم کرے؟ یہ کون سے رویے ہیں کہ آپ نے پالیٹیشین ہے یا سابق وزیر اعظم ہے, ان کے فیصلے تو آپ امیڈیٹ, اور جو باقی لوگ ہیں اس ملک میں کیا وہ انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہے. اس لیے تو ہم چیختے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہمیں بھی کنٹینٹ آف کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. انور صاحب چپ ہو جائے, اس سے پہلے کہ کنٹینٹ رکھ جائے, میں ذوالفقار صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں. جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, تو جنگ بھی ہو رہی ہے, محبت بھی ہو رہی ہے, اس میں نقصان کس کو؟ جن کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, جن کے درمیان محبت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کل کیا ہوگا ذوالفقار صاحب؟ اور کیا اس ساری صورتحال میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بلے کا نشان آئندہ الیکشن میں نہیں ہوگا؟ کیا سیٹلمنٹ کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ یا تو ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ ہو, یا اگر الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو اسی حساب سے قاسم کبا کا بندوبست کر لیں؟ دیکھیں کسی کی خواہش پہ تو ظاہر ہے میں اب کیا کر سکتا ہوں. کسی کی خواہش ہے کہ بھلے کا نشان ہو, کسی کی خواہش ہے نہ ہو, لیکن میرا خیال ہے بینگ جرنلسٹ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو مناسب بات ہو سکتی ہے. میری تو ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے. عدالتوں کے اندر سے اس طرح کے ریمارکس ماضی کے اندر بھی ہم نے سنے. ریمارکس کچھ ہوتے ہیں, فیصلے کچھ ہوتے ہیں. اور افتخار چوہدری صاحب کے دور میں تو 9 بجے صبح ایک ٹکر چلتا تھا چینل کے اوپر, اور سارا دن اگلے 24 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا فیصلہ ہوتا تھا کہ پورے ملک کے اندر ہوگا کیا. آئی جی پنجاب کیا کرے گا, چیف سیکرٹری پنجاب کیا کرے گا, انٹیریئر سیکرٹری کیا کرے گا, اور کس نے پیش ہونا ہے. وہ سارا دن سفر میں بیچارے رہتے تھے. تو یہ کورٹس کے اندر ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے. لیکن کورٹس کی اپنی عزت اور رسپیکٹ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ریمارکس دیتے ہوئے, جس طرح کہتے ہیں نا, یہ ججز کی گفتگو نہیں, ان کے فیصلے بولتے ہیں. یہاں پہ رواج یہ ہو گیا ہے کہ ججز کے ٹکر بولتے ہیں اور ان کے فیصلے کم بولتے ہیں, اور فیصلہ بھی آیا نہیں, مخالفین پہلے بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہر پارٹی ایسے ہی کر رہی ہے. جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ویل ڈن, انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے, زبردست ہو گیا. جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی انصاف کا خون ہو گیا.
تو یہ چیزیں بدقسمتی سے نہیں ہونی چاہیے. عدالت ایک آخری امید ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو عدلیہ کو نہیں مانتے رہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آج کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بہت بری ہے, ان کو یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی آخری انصاف ادھر سے ہی ملنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ضمانت بھی ادھر سے ملنی ہے, آخری امید ہے عدالت. اور دیکھتے ہیں کہ کل عدالت کس کی امیدوں پہ پورا. ایک شارٹ بریک کی طرف بڑھنے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بڑے اہم اور واضح پیغام کی. انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ خارجیوں کے خلاف جنگ کسی کی خیرات پر نہیں لڑ رہے. یہ خیرات کا تانا دینے والے جو لوگ تھے وہ امریکی ڈالرز کی بات کیا کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ خیرات پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. انور صاحب, وہ ڈالر کس لیے آتے تھے, کیا اب بھی آتے ہیں؟ دیکھیے, جب پاکستان میں ہر وقت جو سچویشن تھی نا وہ تبدیل ہوتی چلی گئی ہے. بالکل ہم نے جو جنگ لڑی وہ ڈالروں پہ تھی, اور آپ نے کیا وہ ہماری جنگ تھی؟ نہیں, وہ ہماری جنگ قطر نہیں تھی, لیکن اس جنگ ہم ان کے لوگ بھی تو پالتے تھے. دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. دیکھیے, جب آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں رشیا آیا تو امریکنز نے رشیا کو نکالنے کے لیے وہ ہمارا سہارا لیا, اور انہوں نے ڈالرز بھی دیے, اور انہوں نے خود تقسیم کیا. وہ ان کے اپنا ان کا انٹرسٹ تھا اس میں. پھر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تو بہت زیادہ قربانیاں دی, 70,000 سے زائد جو ہے ہمارے شہداء ہیں, اور اربوں ڈالرز کا ہمارا نقصان ہوا. لیکن امریکنز نے اس طرح ہمیں ٹریٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. اس کی نسبت اگر آپ ان کو دیکھیں, دیگر ممالک کو, انڈیا کی بات کر لیں, وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے, وہاں پر آپ کے ان کے بڑی اکانومی ہے, بڑی اکانومی ہے, ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ شاید اس میں ہماری بھی پالیٹیشنز کی غلطی تھی, کیونکہ مجھے ایک وقت یاد رہا ہے, شام صاحب شاید آپ اس کو دہرائیں, انہوں نے کہا, کولن پاول تھے اس وقت غالباً وزیر خارجہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ شاید تھا کہ یہ 13 جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ مشرف صاحب ہم سے یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک ڈیمانڈ انہوں نے کی جو ہم نے پوری کر دی. لیکن پھر ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, اس خطے میں امن کے قیام کے لیے لڑی. وہ صرف پاکستان کا انٹرسٹ نہیں تھا, وہ امریکہ کا زیادہ تھا ہم سے. اب جب دیکھیں ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, اب وہ, اور آپ کو یاد بھی ہوگا قطر میں طالبان سے مذاکرات انہی کی خواہش پر ہوتے رہے, پھر وہ مذاکرات ختم بھی ان کی خواہش پر ہوئے. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کیا, پاکستان کے مفاد کو انہوں نے نہیں دیکھا. ہماری بھی کمزوری تھی پولیٹیکلی کہ یہاں پر اس طرح کی حکومتیں نہیں تھی اتنی طاقتور کہ وہ ان سے بات کر سکتی. اپنی کمزوریاں تھیں. وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے سوچتے تھے, اور اپنے آپ کو نیکسٹ 5 ایئر کے لیے لانے کے لیے یا حکومت میں رہنے کے لیے وہ تو انہوں نے ایک خاکہ تیار کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہ کام کرتے تھے. لیکن پاکستان کے لیے شاید اس طرح نہیں سوچا گا جس طرح سوچنا چاہیے تھا. ورنہ دیکھیں نا, مجھے بات ایک منٹ دیجیے گا, ورنہ تو دیکھیں نا جو آپ کراس بارڈر ٹیررزم تھا اس پہ آپ کام کر سکتے تھے. انڈیا کے خلاف ہم نے ڈوزر پیش کیے, اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی, جو ہم نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا, نہ انہوں نے ہونے دیا. ہم پالیسیز میں لیگ کر رہے تھے اور بہت سے مسائل تھے ہمیں. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جب ڈالر کی بات کی ہے نا, دیکھیں ڈالر کے اس صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ امریکن نے ڈالر خرچ کرنے تھے وہ سرخ انقلاب کو روکنے کے لیے. ہم نے ڈالر کھائے نہیں جس سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ہم نے جنگ لڑی ان کے لیے, ہم نظریاتی طور پہ سمجھتے تھے اس وقت کہ سربراہ کے ایسا کرنا چاہیے. لیکن ایک سٹیج آئی تھی کہ ایوب آفریدی اسمگلر ٹاپ کا تھا, اس کو انہوں نے امریکیوں نے علاقہ غیر میں ایک مشین بنا کے دی جو نوٹ چھاپتی تھی, اور نوٹ وہ ڈالر چھاپتی تھی اور دیا کرتی تھی. پھر جب جنگ ختم ہوگی تو انہوں نے کہا اس کو بند کر دو, اس نے کہا نہیں بند کروں گا, پھر ڈی نارمیٹائز کیا انہوں نے نوٹوں کو. ایک بات میں بھی احتشام صاحب کہتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی. دیکھیے, ہمارے قبائلی جو ایکس قبائلی علاقہ تھا اس میں طالبان قابض تھے, وہ کوئی امریکہ کے اوپر قابض نہیں تھے, وہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر قابض تھے. یہ جنگ ہماری تھی, امریکہ ہمیں ڈالر دے یا نہ دیتا, ہم نے یہ جنگ لڑنی تھی. ٹھیک ہو گیا. ذوالفقار صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. ہم نے ماضی میں یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے آگے یا دہشت گردی کے آگے سرنڈر کریں گے. اس بار کیا مختلف ہے؟ نگران حکومت کی طرف سے جو ایک کلیئر میسج گیا ہے, یہ تو ایک روٹین کی پالیسی کا تسلسل ہے, پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے, آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. اس پہ اب ٹی ٹی پی کیسے رسپونڈ کرے گی, اور افغان حکومت کی طرف سے رسپانس تو کچھ دنوں سے آ ہی رہا ہے. دیکھیں, آج نگران وزیر اعظم نے جو کچھ کہا یہ ماضی کے سیاستدانوں سے ذرا مختلف اس لیے ہے کہ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بہت قریب سے بلوچستان کے اندر رہ کے یہ ساری دہشت گردی کا مشاہدہ بھی کیا ہے, اس کے خلاف وہ کھڑا بھی رہا ہے, فورسز کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے, اور ان دہشت گردوں کے خلاف نہ صرف اس نے چیلنج کیا بلکہ پریکٹیکلی وہ کھڑا رہ کے اس نے یہ جہاد کیا ہے. اس لیے اس کے اندر جو کمٹمنٹ اور ول ہے یہ ماضی کے بہت سارے سیاستدانوں کے اندر نہیں تھی. اسی لیے تو ہم کہتے تھے, بلکہ بہت سارے شواہد تھے کہ فلاں سیاستدان ایسا ہے جس کا دہشت گردوں سے رابطہ ہے, فلاں صاحب ایسے ہیں جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں, فلاں
अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात करते हैं। और जहां तक बात हुई ना कि हमारी जंग थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और ये ट्रैप वो था जो 2013 के अंदर इस कौम की ओपिनियन मेकिंग इसने तकसीम कर दी थी, इसी ट्रैप ने, कि ये जंग किसी की है, गियार की है। सवाल यह है कि हमारे घर के अंदर जो कुछ हो रहा था, हमारी सरजमीन को टारगेट किया जा रहा था, अगर अमेरिका ने किसी को तकलीफ दी थी तो अमेरिका में जाके लड़े ना, उसकी सजा तो हमें मिल रही थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान की रियासत ने ये रियलाइज किया कि जंग हमारी है और ये पूरी कौम को बताया और रियासत खड़ी हुई, तो उसके बाद रियासत को भी, अवाम को भी इसमें कामयाबी हुई। फिर आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसको सामने रख के आप आगे बढ़े, तो वो दहशतगर्दी जिस पे ओपिनियन मेकिंग तकसीम थी, फिर पूरी कौम उस पे इकट्ठी हुई और उसके बाद हमें कामयाबी मिली। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ी है। पाकिस्तान के हजारों शोहदा ने जाने कुर्बान की हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें गिला है इस बात पे कि दुनिया ने उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया जिस तरह हमने कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तबाह कर लिया, हमने जाने कुर्बान की, हमने अपनी तबाही की, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने हमारी बात को उस तरह तस्लीम नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था। एहतिशाम साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बाहर किसी की जंग नहीं थी, हमारे कबायली इलाकों में काबिज थे वो लोग। जब हम इस जंग के अंदर कूदे, उसके बाद उन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बनाना शुरू की। क्या जो पैसे आते थे वो हमारी लड़ाई के लिए आते थे, या वो अफगानिस्तान से जो आके इधर अकोमोडेट करते थे हम उनके लिए आते थे? वो पैसे आते क्यों थे? पहले तो ये खाली अमेरिकन नहीं थे, सऊदीज थे, यूएई वाले थे, कतर वाले थे। कतर में तो आज भी देखे उस वक्त कि आज भी सब बहुत बड़ा अमेरिकन एक मिलिट्री बेस भी बना हुआ है। लेकिन ये बुनियादी बात जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, ये हमें बात समझनी होगी। ये बहुत बड़ा एक जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। ये हमारी जंग नहीं, ये हमारी जंग थी, हमारी सर्वाइवल की जंग थी। आप देख लें कि वो कहा जाता था ना, रूस ख्वाब देखा करता था गर्म पानी तक पहुंचने का। उसको यहाँ आके लगता था कि इसके बाद पाकिस्तान के बाद ये बुलवाक जो बना हुआ है, फिर उसके लिए ईस्ट में जाना बड़ा आसान था। अमेरिकन का डेफिनेटली इंटरेस्ट था कि ईस्ट में ये सोशलिज्म कम्युनिज्म ना जाए। हमारा ये था कि अगर ये हो गया तो हमारे बाद फिर कौन आगे खड़ा होगा। तो ये नजरियाती तौर पे, दीनी तौर पे और बहुत से हवालों से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये हमारी जंग थी। अब अगली बात देख लें, हमने अमेरिकन के साथ जहां जहां डिफर करना था कि आपको याद है डॉक्टर साहब 2011 में सलाला का वाकया होता है, हमारे 24 लोगों को मार देते हैं। उसके बाद 11 महीने हमने जनाब सब कुछ बंद कर दिया उनका। फिर जब तक उन्होंने माफी नहीं अली क्लिंटन ने मांगी, पहले कहते नहीं माफी मांगी, उसके बाद दोबारा से ये सारा कुछ शुरू हुआ। देखिए सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी उस लड़ाई के बाद जो आमतौर पे कहा जाता है ना, हेली क्लिंटन मानती है, उस वक्त जब वज़ीर खारजा थी उसने माना था कि जब पहले हम छोड़ के चले गए थे हाई एंड ड्राई इस रीजन को रूस के जाने के बाद, उन्होंने कहा था अब कभी नहीं ऐसा हम करेंगे। लेकिन आपने देखा दोबारा आप गए 2 साल पहले तो यही काम करके गए। तो देखना चाहिए कि बाद में मलबा किस पे होता है। हम वो फ्री एजेंट नहीं है डॉक्टर साहब जो कहते हैं जी स्विट्जरलैंड ने कह दिया कि जी हम इंडिपेंडेंट है, हम आजाद ख्याल हैं, या ये कि हम न्यूट्रल हैं, हमारी बात मान। आज वो भी देख लें, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, वो भी नाटो के मेंबर बन रहे हैं। तो ये हमारी जंग थी, जंग है। अब देखना ये है कि इसके साथ पूरी कौम खड़ी है, डेफिनेटली कौम खड़ी है। लेकिन कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं सलमा, हमारे सियासी जमातों में भी हैं, हमारे मजहबी तकबे में भी हैं, कुछ और जगहों पे भी हैं। अब जितने लोग वहाँ, एक कहा जाता था नजरियाती जंग लड़ रहे हैं ये तालिबान टीटीपी वाले, वो अब ये बात खुल के सामने आ गई। लोगों ने किताबें लिख दी हैं डॉक्टर साहब इस पे कि पैसे की जंग है, वो पैसा लेते हैं लड़ते हैं। ठीक है। अफगान सुप्रीम कमांडर ने पिछले दिनों डॉक्टर साहब फतवा दिया, हमने उस पर बात भी की। उस फतवे पे फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी कि ये किस लिए था। टीटीपी की तरफ से कार्रवाइयां नहीं रुक रही, कल हमारे जवान शहीद हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में आज जो वजीर आजम ने बातें की वो कारोबारी बरादरी से थी। दैट मीन्स कि सरमायाकारी असल फोकस है, बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना असल फोकस है। मैसेज क्या दे रहे हैं वजीर आजम? जी मैसेज बड़ा क्लियर है कि एक मईशत के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है एक दहशतगर्दी का, उसको किसी तरह से दिलासा दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 तरफ से जो थ्रेट है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की, एक तो क्लियर कट वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आ रही है। दूसरा एक जो नया एक्टर इसमें आ गया है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस वाला है। पिछले 2-3 धमाके जो हैं बड़े वाले उसने उसको, और एक हमारी सोसाइटी के अंदर की इंतहा पसंदी जो है, ये तीनों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। तो ऐसे बयानात तो हम कई सालों से सुन रहे हैं जो इस वज़ीर आज़म काकर साहब ने भी दिए हैं, लेकिन अब अमल दरामद कैसे करना है, हमने अपने मुल्क अपनी सोसाइटी के अंदर जो इंतहा पसंदी है उसको दूर किस तरह करना है, टीटीपी के खिलाफ किस तरह लड़ना है, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ किस तरह लड़ना है। देखिए उनके लिए इस वक्त ये आइडियल मामला बना हुआ है। नफरी जो है वो इन जगह से आ जाती है, पैसे का आपने जिक्र किया वो रॉ से आ जाता है, और जो सेफ अंदर से सहूलतकार पैदा हो जाते हैं, अंदर से भी सहूलतकार पैदा हो जाते हैं, और इलाका जो सेफ हेवन्स है वो उनको अफगानिस्तान में मिला हुआ है।
تو یہ تو تینوں چیزیں ان کو ملی ہوئی. ان تینوں چیزوں کے خلاف ہم نے کس طرح لڑنا ہے, یہ اس کی حکمت عملی کس طرح بنانی ہے, بیانات کے بالا تر ہو کے. ٹھیک ہے, اور حکمت بیانات سے عملیاں ہم آگے. ماضی میں بھی بنتی ہوئی دیکھی ہیں, پتہ نہیں کتنے پلانز بنے, ان پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد اچھی بات ہے, ونس اینڈ فار آل طے ہو گیا کہ اب دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوگی. اب بات چیت کا کوئی آپشن نہیں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج بجلی کی قیمت بڑی, 5 روپے 40 پیسے. نیپرا کی طرف سے ٹیرف بڑھایا گیا. اس سے پہلے کہ میں اس پہ کامنٹ لوں, ایک شارٹ سا پوسٹ مارٹم کر دیتی ہوں. میں نے ایک بل کا, جو ایک عام بجلی کا بل آتا ہے, اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. استعمال شدہ یونٹس کی قیمت ہوتی ہے, پھر اس پہ میٹر کا کرایہ ڈالا جاتا ہے, اس پہ سروس رینٹ ڈالا جاتا ہے, اس پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ڈالے جاتے ہیں, ایف سی سرچارج ڈالا جاتا ہے, ٹی آر سرچارج ڈالا جاتا ہے, ریڈیو ٹی وی کی فیس, جی ایس ٹی. اس سب کے ساتھ 5 روپے 40 پیسے بڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈالر کا ریٹ بھی بڑھا ہے. پھر آئی ایم ایف سے جو ہم نے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت جو ہمیں پیسے ملنے تھے, اس کے لیے انہوں نے کہا آپ اپنا گردشی قرضہ کام کریں توانائی کے سیکٹر میں. اس کا پلان ہم نے دیا ہے, آج ہم نے یہ کارنامہ کر وہ بھی دیا. 3 ٹریلین کا ہو گیا جی, توانائی کا گردشی قرضہ بھی جی. اگر آپ گیس کا جمع کر لیں تو 4 ٹریلین پہ پہنچ ٹوٹل جاتا بن ہے. جائے. کوئی 2.5 ٹریلین بجلی کا ہے اور 1.5 ٹریلین جو ہے وہ گیس کا شعبہ. ابھی آپ نے جو قیمتیں بتائی نا, یہ بجلی کا بل آپ کو آتا ہے گھر کے اندر, اس میں یہ سارے چارجز 20% جو ہے وہ آپ کی انرجی کا کاسٹ ہے, جو آپ نے بجلی استعمال کی ہے. 30% اس میں ٹیکسز ہیں, جو آپ نے سارے ٹیکسز بتائے, اور 40% وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا وہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر, اور کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم پلانٹس کو دیتے ہیں وہ 10%. اس کا مطلب بل کے اندر جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے وہ 20%. باقی سارے جو ہیں وہ ٹیکسز ہیں. اچھا, سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے سلما کہ پاکستان کے اندر اب بجلی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ 45 سے 50 روپے کا یونٹ مل رہا ہے, اور انڈیا میں پاکستانی روپوں میں اگر آپ کنورٹ کر لیں تو 22 روپے کا یونٹ ہے, بنگلہ دیش میں کہیں 23-24 روپے کا یونٹ ہے. تو اب ہم 40 سے 45% ہماری بجلی مہنگی ہو گئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں مہنگی ہو گئی. دیکھیے, آپ نے ابھی جیسے جیسے بجلی مہنگی ہوتی جائے گی, احتشام صاحب, چوری بڑھتی جائے گی. اور ہمارا پچھلے 25 سال کا تجربہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ریٹ بڑھاتے ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ گردشی قرضہ کم ہو جائے, لیکن گردشی قرضہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ چوری بھی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ چوری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, آج فیصل آباد میں, گوجرانوالا میں کچھ جگہوں پہ احتجاج بھی ہوا بلوں کے خلاف. کیا یہ بلوں کے خلاف احتجاج کر کے ہم بجلی کی قیمت کم کرا لیں گے؟ احتجاج تو اب بلوں کو جلانے سے آگے سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہے. کشمیر کے اندر بھی جگہ جگہ, پنجاب کے اندر بھی کئی جگہ پہ بل جلائے گئے, اور کئی جگہ کے اوپر اس پہ احتجاج کیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس معاملے کی ریئلائزیشن ٹاپ لیول پہ نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جب تک آپ سستی بجلی بنانے کی طرف نہیں جائیں گے, کسی دوسرے آپشن پہ نہیں جائیں گے, پروڈکشن اس کی سستی نہیں ہوگی. میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کالا باغ ڈیم بنانے کی آپ بات نہیں کریں گے, اور وہ بنائیں گے نہیں, اور اس طرح کے کئی اور ڈیم نہیں بنائیں گے, یہ سلوشن نہیں نکلے گا. 13 جماعتوں کو اقتدار تو آپ نے دے دیا. اب 13 جماعتیں اگر صرف کالا باغ ڈیم پہ ہی متفق ہو جاتی کہ چلو 1.5 سال 2 سال کا اقتدار تو ہمیں مل گیا, ہم کم از کم یہ ڈیم ہی بنا جائیں, تو یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو اب اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے چاہیے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ جو نیشنل پروجیکٹس پہ کمپرومائز ہوئی ہے ریاست, یہ اب اس پہ سٹرکٹ فیصلہ لینے کا وقت ہے. سٹرکٹ فیصلہ لینے کا وقت ہے. انور صاحب, کیا اب ہم لال ٹینیں جلائیں, کیسے گزارا کریں؟ بالکل, جتنے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, لال ٹینیں نہیں, آپ موم بتیاں جلائیں, کیونکہ اس پہ بھی آپ کو مٹی کا تیل ڈالنا پڑے گا, وہ بھی مہنگا ہے. اتنے برے حالات ہیں, 50 روپے بجلی, میں کہتا ہوں کہ خدا کی پناہ. مجھے بتائیں 60 روپے تک چلی جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں, اس سے کرائم بڑھیں گے نہیں, لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے, لوگ اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجیں گے؟ یہ ظلم و ستم بڑھے گا, اور یہ عذاب نازل ہوگا ان حکمرانوں پر جو بجلی چوری کرتے ہیں, ان کے پیسے ہم پے کرتے ہیں. اور دوسرا, اس طرح میں یقین کریں, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں ان کو. خدا کا خوف کیجیے, ہر چیز مہنگی ہو کر رہ گئی ہے. آٹا جو 1000 روپے کا 10 کلو کا تھیلا آتا تھا, وہ 2000 روپے کا ہوگا. مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں, عام آدمی کدھر جائے گا؟ انہیں بد دعائیں نہیں دے گا اور کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں, باہر کدھر نکلے گا؟ آپ اسے احتجاج کے لیے تو نکل نہیں سکتے. ایک اچھا کام کر رہی ہے نگران حکومت کے, وہ جو ڈسکوز ہیں اس کا ایک منصوبہ بنا رہی ہے, صوبوں کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. احتشام سے بد دعائیں میں سے کس کو دینی ہے؟ ابھی تو نگران حکومت ہے, منتخب. دیکھیں, وہ تو کہتے ہیں صرف حکومت صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے, لیکن ساتھ ساتھ IMF کے
साथ जो मायदे हैं उनको भी कहते हैं कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत, एक तो यह है कि जो पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में, डॉक्टर साहब मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, कि एक कैपेसिटी पेमेंट कभी नहीं की गई। मतलब आपने आईपीपी लोगों से, कंपनियों से मायदे किए, उस मायदे में ये है कि जब आप बिजली नहीं भी पैदा करेंगे तब भी हम आपको डॉलर में पे करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये ट्रांसमिशन लॉसेस, चोरी, थेफ्ट, ये खत्म नहीं होंगी जब तक बात नहीं बनेगी। आखिरी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने 10,000 बिजली पैदा की थी, नेशनल ग्रिड में गई थी, वो ट्रांसमिशन लाइन डिके खराब हो गई है, अब $2 बिलियन चाहिए। वो कहते हैं बिजली हाउस करने के लिए हमारे पास नहीं, हर चीज खराबी की तरह। लेकिन चोरी अगर रोक लें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज रोक लें, तो ये लोगों के मुश्किलात का हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें लोगों को रिलीफ देना होगा, वरना इतने हालात रहेंगे कि शायद सारी दुनिया सड़कों पे आ जाए, सड़कों पे सोना पड़े, बिल्कुल पैसे खत्म हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।